Line in. Qui a mis le feu aux poudres ces dernières semaines. Oui, et le reportage vous l'a bien montré. En fait, il y a un sentiment de ras-le-bol généralisé de la part de la population, parce que la sécurité, je dirais, dans la vie quotidienne, n'est plus assurée. On parle des coupeurs de route et de leur violence. Oui, les enfants se font racketter sur le chemin de l'école. Et arrive un moment, on ne peut plus vivre dans des conditions telles, et la population explose en disant finalement apportez-nous le minimum qu'on exige de Paris, c'est notamment la sécurité. Bon, la population c'est même bunkerisé, puisqu'il y a deux populations qui vivent face à face, celles qui sont dans des cabanes, ce qu'on appelle les bangas, notamment les migrants, et puis ces maisons qui sont hérissées de barbelés. Et donc on a l'impression qu'il y a deux populations aujourd'hui à Mayotte. Oui, clairement, voire même trois, avec aussi des métropolitains qui exercent leur service sur Mayotte. Mais ce mélange, a priori, pourrait ne pas poser problème. Ce qui va poser problème, ce sont les différences de revenus entre ces catégories de population. Vous l'avez très justement rappelé dans le reportage, Mayotte, c'est un territoire qui est globalement pauvre. 4 fois plus pauvre que la métropole. 4 fois plus pauvre. 80% de la population mahoraise se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Donc, comment on en est arrivé là ? Alors, on est arrivé là parce que le développement tarde à venir, parce que les emplois sont rares. Alors, il y a des emplois dans les administrations, mais ils ne sont pas forcément accessibles aux Mahorais. Et donc, en fait, on a très clairement une insuffisance de création de richesse qui permettrait en fait à tous de vivre avec un niveau de revenu décent. Donc, 80% de la population mahoraise en dessous du seuil de pauvreté, des métropolitains qui ont des revenus tout à fait corrects, et puis, en fait, des Comoriens qui... je dirais, sont un petit peu attirés parce que si Mayotte est pauvre, Mayotte est très riche par rapport aux Comores, et ce qui explique d'ailleurs les flux migratoires. Mayotte, c'est 10 fois plus riche en moyenne que les Comores. Donc elle joue comme un aimant finalement dans la région en attirant les populations. Alors pour des raisons de migration économique, ce qui est logique, on va tenter sa chance en fait finalement quand on est Comorien, on va tenter sa chance à Mayotte. Et puis pour d'autres raisons qui sont familiales et de nationalité, on a des jeunes mamans qui espèrent venir accoucher à Mayotte de façon à ce que l'enfant qui naîtra sur le sol à ce moment-là français puisse acquérir la nationalité. Oui, alors vous parlez des jeunes mamans, c'est la plus grande maternité de France. On compte en moyenne 4 enfants par femme, donc le double de la métropole. Exactement. Donc il y a un problème démographique également. Oui, les pressions démographiques sont très fortes. Donc une progression démographique qui est estimée, parce que les calculs sont toujours très difficiles à faire, entre 3 et 4% par an. Pour se donner un ordre d'idée, pour situer ce chiffre, en métropole, c'est 0,4. Vous voyez, 3-4% de croissance de la population, 0,4. Ça veut dire une énorme pression, et c'est aussi l'expression du ras-le-bol, une énorme pression sur les services publics. La ministre a eu tout à fait raison de le dire. On a un déficit en fait actuellement en matière d'éducation à Mayotte. On n'a pas suffisamment de classes, et pour combler le déficit et faire face à l'afflux de nouveaux migrants et à la progression démographique, il faudrait construire une école par jour, une classe par jour. C'est un défi absolument considérable. Est-ce que c'est l'éducation qui peut changer la donne aujourd'hui dans l'île ? Oui, très certainement, mais à long terme. Il faut, je crois, en avoir tout à fait conscience. Bien évidemment, je dirais une population qui est mieux formée aura beaucoup plus de chances de trouver demain un emploi et un emploi qualifié. Aujourd'hui, on a des problèmes simplement de maîtrise de la langue française. On estime que 80... Souhaif Ahmed El Amin, Monsieur le Ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous ici au ministère des Affaires étrangères. Depuis plus d'un mois, Mayotte est confrontée à une grave crise sociale, économique, crise à laquelle s'ajoute également une crise diplomatique qui s'est ouverte depuis une dizaine de jours, quand vous avez décidé tout simplement de stopper les reconduites à la frontière au départ de Mayotte vers l'Union des Comores. Cette situation crée des tensions énormes. Les deux pays, la France et les Comores, sont conscients du risque de conflits intercommunautaires sur place. Jusqu'à quelle date, Monsieur le Ministre, cette mesure reste en place? En fait, il y a un problème sérieux, un problème de sécurité, un problème d'insécurité. Un problème de sécurité ici, un problème d'insécurité à Mayotte. Le problème est posé. Je crois que il est grand temps de trouver des solutions. La France nous a demandé
d'autoriser la reconduite aux frontières de certaines personnes qui sont en situation, entre guillemets, irrégulière. Mais ce n'est pas ça la solution, parce que ça fait 15 ans, ça fait 16 ans, 17 ans, la France applique cette politique. Mais ça ne donne pas de résultats. Les résultats escomptés ne sont pas là. Vous renvoyez des gens le matin et puis le soir, ils prennent des embarcations de fortune. Donc il faut s'asseoir et trouver des solutions pérennes, des solutions durables. Mais en même temps, en attendant les solutions durables, Monsieur le Ministre, le risque de conflit, certains même utilisent le terme de guerre intercommunautaire, est réel aujourd'hui à Mayotte, entre des Kwassa, pas plus tard qu'hier encore, qui arrivent sur place pendant que les reconduites ne sont pas possibles. Est-ce que vous mesurez ici, à Moroni, ce risque, ou pour vous, il est inexistant? Non, le risque est toujours là. Mais comme nous l'avons dit, quand nous avons signé la feuille de route, nous nous sommes engagés. C'était le 12 septembre 2017. Nous nous sommes engagés. Nous avons mis un dispositif pour empêcher le départ de ces Kwassa ou ces embarcations de fortune à partir d'en juin. Maintenant que le problème se pose actuellement à Mayotte, nous avons renforcé ce dispositif. Et puis nous sommes entrés en discussion avec les autorités françaises. Nous avons fait un certain nombre de dérogations. Mais vous savez très bien, la réaction de Paris était d'imposer des mesures à la demande de Mansour Kamardine, nous empêcher d'obtenir des visas diplomatiques et des visas de service. Pour nous, les visas, le fait que la France ait stoppé, ait suspendu la délivrance des visas diplomatiques et de service, pour nous, c'est un non-événement. Le problème est là. Le problème sera toujours là. Il faut s'asseoir et puis discuter. Parce que ce n'est pas la solution de renvoyer des gens à Anjouan ou à la Grande Comore pour repartir le lendemain. Alors, justement, si vous permettez, Monsieur le Ministre, sur votre dispositif en juin de lutte contre les départs hasardeux vers l'île de Mayotte, force est de constater qu'il n'est peut-être pas si efficace que ça, parce que chaque jour, il y a au moins 2, 3 Kwassa qui arrivent à Mayotte. Est-ce que quand? Pas plus tard qu'hier encore. Justement. Quand la France a pris cette mesure, quand la France a pris cette décision, nous avons dit que dans ce cas-là, nous allons revenir au dispositif classique normal. Donc, mais pourquoi renforcer ce dispositif alors que l'autre partie n'est pas attentif? Donc autrement dit, depuis quelques jours, depuis 10 jours en gros, oui, vous ne stoppez plus les Kwassa. Enfin, nous avons un dispositif, mais on ne va pas, comment dirais-je, faire des patrouilles nocturnes. Faire des patrouilles 24 heures sur 24, alors que l'autre partie n'est pas attentive. Alors la France appelle quelque part à l'apaisement et même au dialogue entre élus de Mayotte et élus de l'Union des Comores pour sortir de cette impasse. Est-ce que c'est un message qui est entendu ici à Moroni? Au contraire, c'est nous qui avons lancé cet appel les premiers. J'ai dit que nous voulons un dialogue franc et sincère avec les autorités françaises. Le Premier ministre français il a parlé de discussions fermes et confiantes, ce que nous avons accueilli favorablement. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, en a parlé la semaine dernière. Nous avons accueilli tous ces messages favorablement. Nous, tout ce que nous voulons, c'est l'apaisement. Nous, ce que nous voulons, c'est la cohabitation pacifique avec nos frères de Mayotte. Alors concrètement, cela veut dire quoi? Est-ce que vous voulez que le grand comorien, l'anjouanais et le moélien circulent à destination de Mayotte dans la même manière qu'ils circulent dans les 3 îles, ou vous voulez des dérogations spécifiques? Ça veut dire quoi exactement? Tout cela a été défini par la feuille de route. Donc, il y a des dispositions qui ont été prévues et que il faut aller progressivement jusqu'à parvenir à une libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, si l'on freine les mouvements à partir de la Grande Comore ou à partir d'Anjouan, les gens qui ont l'occasion, quelle que soit la nature de l'occasion, et qui se rendent à Mayotte, ils vont dire que, enfin, nous y sommes, nous n'allons pas retourner. Mais il faut revoir les statistiques avant le visa Balladur. Les gens pouvaient aller passer le week-end. Comme vous, Hakim, quand vous venez ici, participer au mariage d'un ami ou d'un collègue,
Vous venez ici, vous passez le week-end et vous repartez. Comme de la même manière que nous avons ouvert les frontières, mais il faut ouvrir les frontières. Sauf Mohamed El Amin, il y a une réalité indéniable, c'est le niveau de développement économique et social à Mayotte qui est différent de celui du reste de l'Union des Comores, tout simplement. Le classement des Comores dans le rang des pays les plus pauvres au monde n'est pas des plus enviables. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec une ouverture que vous souhaitez de libre circulation, cela déverse, sans être péjoratif, toute la population du reste de l'archipel vers Mayotte, au risque même de déstabiliser le développement économique de l'Union des Comores? S'il n'y a plus de maçons, il n'y a plus d'électriciens dans l'Union des Comores qui sont tous à Mayotte, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit une forme de déstabilisation? C'est l'inverse. Parce qu'actuellement, les meilleurs médecins qui ont été formés ici se trouvent à Mayotte. Les meilleurs enseignants qui ont été formés ici par le gouvernement se trouvent à Mayotte. Est-ce que vous ne considérez pas quelque part que c'est peut-être un échec de l'Union des Comores qui ne sait pas retenir, qui ne réussit pas à retenir ses meilleurs éléments, ses cerveaux à Moroni, à Anjouan et à Moïli? C'est plutôt compenser ce qui n'a pas été fait pendant 42 ans par la France à Mayotte. Parce que pendant 42 ans, vous savez très bien que les meilleurs cadres mahorais ont été formés dans des écoles, que ce soit au Sénégal, au Maroc, en Algérie, par le gouvernement à la demande et à l'appui du gouvernement comorien. Donc c'est une compensation. Mais je suis d'avis que quelqu'un qui n'a rien à faire ici ne peut pas avoir quelque chose à faire à Mayotte. Mais il faut mettre des garde-fous. On saura et puis on s'est engagé à le faire. Donc la personne qui veut aller travailler à Mayotte, mais à la demande des autorités mahoraises, avec le consentement des autorités comoriennes, je crois que cette personne-là a une place à Mayotte. Mais quelqu'un qui n'a rien à faire ici, s'exiler à Mayotte, se réfugier à Mayotte, je crois que ça ce n'est pas notre politique et on ne va pas l'encourager. De votre côté, qu'est-ce que vous serez prêt ce soir à faire pour que la situation à Mayotte, qui vous dites même qui est une île comorienne, donc quelque part vous reconnaissez, vous dites que c'est votre île, vous n'avez, j'imagine, pas envie que le feu embrase Mayotte. Qu'est-ce que vous serez disposé à faire ce soir pour aider au retour du calme et à la sérénité dans l'île de Mayotte? D'abord, il faut demander aux extrémistes qui sont à Mayotte de cesser le discours de provocation et de haine et de xénophobie. Nous sommes tous des frères. Et d'ailleurs, il n'y a pas que d'extrémistes. Je me réjouis d'avoir appris que notre sœur Ramblati vient d'être élue. C'est quelqu'un qui privilégie le dialogue. Donc il faut aller dans le sens du dialogue et je crois que tout est possible. Ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, on va le faire demain. Ce que nous ne pouvons pas faire demain, on va le faire. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire aux élus de Mayotte que chaque fois qu'il y a un événement qui concerne les jeunes, ils disent que regardez, le gouvernement comorien, non. C'est moi qui ai fait la première... Je suis une auberge du XIIIe siècle. Ça a l'air vieux jeu, mais je n'ai rien perdu de ma jeunesse. Je cherche. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été reçu en début de semaine à l'Élysée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Immigration, contrôle aux frontières et statut de Mayotte au menu. Pour en parler, nous recevons Seuf Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères du Comore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez vous-même présent lors de cette rencontre à l'Élysée entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a réaffirmé que Mayotte est française. Un peu plus tard, le président comorien a dit l'inverse, que Mayotte était comorienne. Finalement, vous n'avez pas réussi à solder ce désaccord? Écoutez, ça c'est un différend qui date de 1975. Pas dans 30 minutes qu'on pourra, mais une chose est sûre, établir le dialogue. Le dialogue a été recommandé par les différentes résolutions des Nations Unies. Le président Mitterrand l'a si bien dit quand il a visité les Comores en 90, que la France a le rôle de faciliter le rapprochement entre Mayotte, les trois îles et Mayotte, pourvu que les populations de ces îles sont tous des Comoriens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le dialogue. Le dialogue aussi bien avec la France, mais aussi avec nos frères et sœurs de Mayotte. Le président Macron, il a dit que Mayotte est française. C'est tout à fait normal, parce que pour le moment, c'est la France qui contrôle Mayotte.
Le président Azali a dit que Mayotte est comorienne, c'est normal, parce qu'il s'est basé sur des faits historiques, culturels, linguistiques, mais aussi sur des résolutions pertinentes Vous des ne Nations renoncez Unies. pas à Mayotte, en tout cas, ce soir, aujourd'hui. Ce n'est pas que nous renoncions à Mayotte. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un amalgame. Les gens qui disent que les Mahorais ont le droit d'être français, ils ont absolument le droit d'être français. Comme les grands Comoriens, les Anjouanais et Mahorais et Moéliens qui veulent être français, ils ont le droit absolu. Mais le territoire, ça c'est un territoire comorien. Alors, vous avez signé un accord avec donc Jean-Yves Le Drian, votre homologue, un partenariat à la clé 150 millions d'euros. Il comprend notamment un contrôle de la circulation entre Mayotte et les Comores, un contrôle de la circulation des hommes. Est-ce que, avec cet accord, finalement, vous reconnaissez pas Mayotte comme département français implicitement? Non, en fait, là, peut-être vous avez mal lu le document. Le document parle de beaucoup de choses. Si vous lisez d'abord l'introduction, nous parlons de la coopération entre les deux pays. C'est normal, même s'il y a un désaccord. Vous savez qu'il y a des pays comme l'Espagne qui a un désaccord avec la Grande-Bretagne, mais ces deux pays entretiennent de très bonnes relations. Nous avons signé un certain nombre d'accords avec la France depuis 1978, plus de 15 accords et traités. Militaires, économiques, etc. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe entre Anjouan et Mayotte, dans ce bras de mer, il y a une perte énorme de vies humaines. Donc nous sommes en quelque sorte responsables. On n'est pas coupable, mais on est responsable. Si aujourd'hui, la France, qui est championne en matière de défense des droits de l'homme, et que nous aussi, nous voulons être champions en matière de défense des droits de l'homme, nous avons l'obligation de veiller sur tout ce qui se passe entre les trois îles et Mayotte. Alors, donc ceci étant, il y a une perte de vies humaines. Il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent du continent africain, qui veulent aller à Mayotte. Il y a d'autres qui veulent quitter leurs îles d'origine, aller à Mayotte. Et on a entendu votre souci concernant ces vies humaines qu'on peut épargner. On va revenir sur cet accord. L'aide française est conditionnée à un contrôle plus important de l'État comorien sur les départs illégaux vers Mayotte. La majorité des personnes qui partent, elles partent pour un avenir meilleur, en tout cas qu'elles souhaitent meilleur. Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui ? Écoutez, nous ne sommes pas là pour encourager les gens à aller à Madagascar ou à aller en Afrique du Sud ou à aller à Mayotte. Non. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Comoriens pour qu'ils restent aux Comores ? Il y a beaucoup de choses. Vous savez que la France, quand elle a quitté les Comores en 1975, nous avons hérité un seul lycée. Aujourd'hui, nous avons des universités. Aujourd'hui, nous avons des lycées. Aujourd'hui, nous avons des hôtels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui fonctionnent très bien aux Comores. Maintenant, dans le cadre de cette coopération avec la France, nous avons signé cet accord qui stipule que la France va, quel que soit ce que nous allons faire, peut-être il y a aujourd'hui un litige par rapport à Mayotte ou non, mais dans le cadre de la coopération, nous avons signé un certain nombre d'accords depuis 1978, je vous dis, donc ce n'est qu'une continuation. Donc cet argent sera versé dans le cadre de l'insertion des jeunes, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé. Donc plus de formation pour la population aux Comores. Donc, alors les reconduites depuis Mayotte, elles sont considérables. Est-ce qu'une aide au retour de l'État français est en discussion et finalement, quelle forme elle pourrait prendre ? Écoutez, une aide, oui, en discussion. Tout ce que nous avons dit, nous n'accepterons jamais à ce que des Comoriens soient refoulés de Mayotte pour retourner à Anjouan ou à la Grande Comore dans des conditions qui ne sont pas acceptables un peu partout dans le monde. Ce que la France ne peut pas faire par rapport aux gens qui sont refoulés ici et qui retournent en Afrique, on ne va pas accepter. Mais ces gens-là... Donc pour vous, pour l'instant, l'État français, quand elle reconduit à la frontière des Comoriens, elle les reconduit dans des conditions qui sont pas acceptables ? Des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc, mais là, nous avons eu des discussions avec le ministre et que si vous lisez le document, ces gens-là, quand ils retournent chez eux, c'est pas parce qu'ils sont des expulsés, mais d'abord, la plupart de ces gens-là, comme ils n'ont rien à faire à Mayotte, ils trouveront mieux
dans leur île d'origine. Dans des conditions acceptables, c'est stipulé donc il y aura des mesures d'accompagnement et que il y a des organisations internationales qui travaillent là-dessus. Nous avons ensemble discuter et puis nous avons des pistes des gens qui sont là, qui sont vraiment spécialistes et qui sont disposés à nous accompagner la partie française et la partie comorienne. Donc là on parle de retour au pays pour des Comoriens qui auraient immigré de façon illégale à Mayotte. Est-ce que cela veut dire que plus aucun Comorien pourra aller à Mayotte aujourd'hui? Non, si vous lisez le texte, on n'a jamais parlé d'immigration, il n'y a pas d'immigration. Vous savez, il faut qu'il y ait des équilibres social, écologique, équilibre. Donc, si quand on parle de circulation des personnes, non maîtrisées, c'est-à-dire on parle de mouvements de personnes non maîtrisées entre les îles, parce qu'on peut pas parler d'immigration dans un seul pays. Ça, c'est pas immigration. D'accord. Ça, c'est un exode, ça peut être un exode massif. Donc, nous, on n'a pas intérêt à encourager les gens à aller à Mayotte, comme on n'a pas intérêt à encourager les Mahorais à venir s'installer. Il y a une vie meilleure, croyez-moi, Madame Amoroni. Donc, une partie de votre diaspora crie au hold-up. Pour elle, le président Azali Assoumani n'a pas été élu. Qu'est-ce que vous leur répondez? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بس وأنا دام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إيش اللي كان تفرض لها بس وأنا دام تساميه وانوانو siwasamihi ezabaki zoza haona Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu nenda walibe hezenia za hao iho wendao ezabaki si wahansi za Mwenyezi Mungu yendea walibe iho wendao. Ashhadu an la ilaha wala wafundo wangu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amwishabu wa Komori eze ndrabu za huanruano wangaliza tukufu wa heleji lahem Komori, la voix du peuple comorien. Wangaliza tukufu wa hezele la 24 za bavu, yani 24 heures za Komori. Harma YouTube ni mjoka uridunga harma heze sheni mbali na mbali sikusudia ndrenge dakika 20 ilintiye ezajiri haukanema kati ya muso yanu ye sirikali ngwanzoa detourne les esprits, ngwanzoa detourne situation zero ilio ijoka ukazelera ikaonde zijao ikauranzile mwezi 21 huje mwezi 22 yaho mwezi rilonu wo unu tindele 28 avrili ranzile mwezi 20 na mweja yaho mwezi unu huwaswilie mwezi 22 yaho mwezi unu operation nziro ikao iprevailwa harmale si wala Maori ikao wana wa Komori wajiundao harmale si wala Komori haura mbela doka si wala Komori la Maori ngepasi wao ranzile mwezi 28 ya Avrili wana wa Komori wanisotolwa harimale siwa la Komori la Maori ikao ye akoro maisha ya sinyo bala amin soefu haze kweli za akoro hiyo habenu andrabo hosoni mwa Komori. Il a c'est une accord cadre de vendre l'île comorienne de Mayotte hosoni mwa France. Ikao mwisha zendrabo amin soefu akambabala en tant que ministre des Affaires étrangères. Mwishe namna ya kaubegeye namna ya kaubegeye ne namna le suala dawla ya Komori ya basaini ya serikali waja monte situation inrajina iliwa etufe le suala la Maore, iliwa etufe le suala la manyanyasi Aiman ya tolero wajawa heza situation inrajina bonti watrio wa Komori harmaibata ya ukana suala landa Abdallah Mbajau wala Mbajau raisa zala juande nzuani hendengo nzu ya bae ya konturne le suala la Maore noili wa Komori wanjie ivogoni na hunu hasara inji
zaidi ya 159,000 Comoriens wanadamu ziwi mwishe wanadamu ziwi jana na mengo mitanu na shenda ziwi jana na mengo mitanu 159,000 Comoriens yonde accord ya sinyewa ni Amin Swefu ni waziri wa habari za ndani mzamani Jean-Yves Le Drian ay waziri wa habari za bonze na mshirikiano wa Faransa Le Drian ili wakomori wao Komori la Maore warejeziwa Moroni ikao arambao ndo kula wana no ujumbe wa habari wa watu wa Beti Salam usiku wa leo hamani namna razishemeza jana usiku wa leo inu ye daula ya Komoro waanzishia ye prefecture ya Moroni ya prefet wa Maore waanzishia ye serikali ya Ulaya wa administreo ile swala la Komoro la Maore ikawe mwanzishi jimla wa gouvernement waanzishia ya Maore prefet Maore shauni ya prefet harejete hokana hulihondao wanu ngadungawe accord cadre ya sinyewa ne gouvernement ya Faransa ulawana ne gouvernement ya Komori ili usahilisha zaidi ya 159,000 Comoriens warekunduzewa harima daula ya Komori ikao ya operation ngandisao ngabo jondi so premier ani ngwajo essayer ulawana na Beti Salam enamna warwa swili et le 20 ne le 20 là mwezi huu ngwajo fanya premier essai ili le 28 avril owanruwa wanisorejeziwa hunu ngarjusa maswali zabarindi ni daula ya Komori wada za harmali swala linu watufanya declaration officielle harmali swala linu ebeba nu maudu daula ya Komori ngwajoka upara ile kungumanyo liwani yao ye Maore association tiji Maore tiji ndinaje wajo watielo pourquoi ya silence ya wizara ya habari za bonze no msharikiano harma ile swala la Maore zabarindi ni watso action diplomatique abona joji shangaza zabarindi ni watangazaji wa Komori wabalo harma swala linu wa etufewa harma swala linu watso mtangazaji usubuti hauzisale swala linu zabarindi ni maudu watangazaji wa Komori wajo subuti wauzise ye mkalimani wa serikali juma omdazomle juma ye silence nziro ilona ye gouvernement har masuala manalini zabarindi ni ye daula ya Komori wabaya le swala lini ebe baniye mkomori watangazaji wa Komori ngarone makatianu wahafiliha armaze etwali droit de réponse ola hamba jao belo hambilo jao ola hamba jao lisili heya na hunu ngabo zilo nziro ikaonga sendao en faveur ya serikali ruono ra isazali hende nzuani leo hende nguzino na uremo masama na hunu owakomori walo mayoti owakomori walo harmale siwa la Komori la Maore ngwa uharuma udziro na menansi eze nyumba zao zandisopulwa dakika nzima ni ili nanyi size ili nanyi size wanyanyasi waliohula eba leo mkomori mjukahelwa namnaje ya ukanale suala linu wakomorozi ngamanya mwisha zendrabo zahe waziri lumambiani mwisha zendrabo zahe waziri waza habari za bonze mzamani ikao yende yasinye ye akorila ili wakomori ware konduzewa harmale swala hao leo ngojombe ukana Maore hari Maore Faransa na hunu wa huzu le swala Maore wakomori ngarumambiaoni sise shatulo hame le swala Maore lihuzi wani Amin Swefu na Azali ha 150 millions d'euros. Est-ce que an Azali
il est devenu le premier ennemi wa Comores. Est-ce que Azali a mérité ya hukumlwa maudu harma haute trahison et cours de haute trahison il a condamné à mort ukaleo wabokana sambi wamkondamné à perpétuité. Est-ce que Azali qu'est-ce qu'il va mériter harma swala haukana sambi au passeport yoyo wamrujo renouveler wazia e kazi hii sa nroba kartu renouveler ewo yahuzae ardu yahuzale siwa yewo ya trahi o Comores yewo ya rariaze resolution ikao o ulemengu ukawanie Comores o ulemengu ngwanie Comores ranziba la hatanaba sainu wanu wajawa huzu ye ardu ya Comores. Qu'est-ce qu'ils ont mérité maudu wandu hamanda wanu zabarindi ni wa Comores mwajamatrilwa ani ubamba homatsoni homashishoni mwasiswa gori na hunu le swala lilo vira. Pourquoi mso demande ye silence ilona imazamana wa daula mazamana wa siasa mloki nyume na beti salam zabari mso ushemeza maranti politique ya 2024 maranti politique ya ibata mashemeza wensi tondolwao mashemeza wakaujana uhuru ngwa mrehemu madabdalano anrahe wa réclame indépendance unilatérale en 4 îles. Leweinu kolonel Azali Assoumani hajaha ungua le swala maore haliba ya Mfaransa ebe banuye silence radio ilona esirkali nomdazo ulona waloki Menez nana legori la sisiwa wasisiwa wa Comores na hunuzo henda ema udundini sharia ndini responsable lobi ndara biswali hajibala paromba bachenko ransida hunu Montreuil ngarjomnika womrongo ngamjori samihi au kana sirenge wakati mwinji sharika hanza rishahidi zize ngamjompara harma ye fix au kana manyasi ndada biswalihi hakubali swala hamadalini. Arjushia ndada biswalihi ndada biswala tukol paromba bachenko ransida hunu Montreuil hupara harma ye fix. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته منama mtukufu. Leswala la maore kalnojo ulirantia ukanaye serikali wa eskivi haurambe waheza suala ika kaltina maana kaltina mradi kaltina faida noa Komori iliwa etufe ye zilon zero iliwa etufe ye ajalin zero iliwa etufe ye trahison zero ili wa etufe wa zero wa jiri harma lesiwa la maore la Komori. Hunu zaidi ya 159,000 Comoriens de accord a ministre yofu ya signé ha amri ya Azali ili uhuza le suala maore ili wa Komori wao warejeziwa homasiwani ranzi mwezi 20 ya mwezi unu huja mwezi 20 na mweja ngabo fanyilo ese ye daula hauna be mwanzishi jimla wa gouvernement haanzishia ye prefet maore leo ye prefet maore hamrefule hamdredeti hinru hadharau ye dola ya Komori ambana mwenzanyu bainu risaruhuliziwa ngarudungawe akor ya sinyewa ye makatiano ndada biswali ye serikali wa heza suala litona maana litona faida iliwa etufe ezilo muhimu ngaronawe majournalisti makatiano ngwatsambali yao na utangaza ndongo zitona faida noa Komori harianda haridura de réponse shahama hunu ezaka ulazimu zambe wa etufe wa kwa tuzamba hafaida ya wa Komori ndada biswali ngwana mrongo ranzida hunu Montreuil. Mwanama Badruddin suala hamadalinu haukaya yande masuala ikao hu ya kidini ya kibinadamu younika hadama ya mwanadamu ikao yeujua ukaya eka halawa hasibabu masuala hamadanu halawa shahidi haukaya homruwanilia ardhi ya hai huwanilia ubinadamu wa hai huwanilia mruya tende matekani wakati kao mengoni mweze ifalu kuza kufanshi harmo silamu uwanilia wanadamu watola haruma uruma
abonge yawo izo ndongo nkuyi kao zifanyishiha miongoni mwandu wazifanya vaifanywa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ya haye wakawanilia mwanadamu yake uhuru yake independa ya juu ya rumie hakili ya haye ya rumie fikra ya haye abonge izo ndongo ika mwanadamu lewonguzi wanilio mwananya ya mtowe harumandongo hamani izo ndongo ku ikao obinadamu ila dumru apelizo abonge aba mimi mwana wa Badruddin karadi babanu karnaka mvua ridwamba le swala linu rivumbua o wanadamu walifanya na rijivumbuwe si wanadamu ritukiwao na tabiambi ritukiwao ni zenongo zinu shawa zifanya wahuze lesi wala maore wahunde mapesa wahuzo binadamu wa hekomori wahuzo wanadamu wa hekomori Wauti wanadamu wakao lazimu ridoa wakati hamada basainu wakati wao ngojao nando wakati mwezi mgajo uriba ushizi harumemba anariwa na woinu rijanga risahau rijue eza jirihindini eza fanyishe hahindini ewa zifanya mbani wakati lazimu rijo wandu shaba hainu garazori juo wandu waloma kontro mana Badruddin ndela biswali kena ukatrotari kadno nzari linda tema orende zayo eboro na basainu rahatswenda rulona udziro ya huirenga ko jamba ekauchililia yende zao lewe inu kartina jamaa na Badruddin naam ani tikandana mokaya vanu aminiswe funo wahahe wafanya ukaya linu shinishi yazi wa huzao ndeshazi shosha mbani hao wa huzao abo maudu ukaba hangu unaokaya waona yezi waona bunduki shaba basayinu hamade ndi wasamba yabo ye opposition engo oppose hindri ye opposition no masiwani engo oppose hindri enda zila bani wambao kaya na mroheri nchie awanu warikao ule ungwa opozeo namna nchi ende siwao nezo tobi ambizi lo harumazensi yensi ya hatu no ziro waki sharia lo harumensi hatu wanzo ushanje hauka eka wanzo ushanje fikira amanizo nazo riwaoni hauka mana Badruddin sito don sababanu ukaya ngarele wawote emazamana wastarabu wa hensi ya hatu rowa toka hanza watu rowa haja wairumishiha waroha wanzo wareje wantipyangwa harumensi suala hamadalinu ondwanu wavishia haruma biro za Faransa wavishia haruma mahakama ya Kifaransa wavishia haruma binadamu wa Komori ulo haruma ntinu wakavlazimu warivenushie amboka eshawiri hindini ondwa pia wabandaya sababu hindini ndugu elewa ukawa walupia watarumlao au ngwari yao ukaya ngamanze Faransa ya toona mimi ndo nataka ukangu Johnny Vea sekati ndena mnayongu wanilio watani wasi kabla dimaru njinesi wa Komori ekakati na biro ya joyenda hunu ya reparesi wa Komori ya mbeshawiri hindini wochodo sina radi samzinga Faransa sharito hima na beramu auri hime rambe ukaya tindena mna hiyo serikali ya Faransa tindena namna hiyo insindele akala dimufanyisi yatu shawa mrawa da zamana Badruddin abange yabo gati haruma hatari hauka siri zambayo karitina ila pua ya hoi kao lazimura mezenogozinu aboneda zilatu ndayilo shawa lona pua zahenda omjumabanu wada zamana Badruddin abange yabo yo hatari mziro manama Badruddin engabo mru wasanzu zinogozinu ekale weka maudu ekahacha alama mbugono kaze rongoyo mbugono kaya kabatu aminifu masaba Badruddin mwenyasi ndada ifsali yerafleinu inungio ani anti constitution anti droit ime hakana inohama ngenjiao wakati wa Hitleri yakau refule ya majufu ya wato ikao hunulaya nduka jajo parojo zingarwa nziani baishe katina situation ya tretewa henamna wa Komori wa tretewao harmale siwa la Komori la Maori shaunu ya serikali wa kubali suala hamadeli hunu wajau ye daula waanzishi ya prefet ani wajojo conteste juridiquement baishe kwa jafanya declaration watsuane sabaishe mbandrabo ye daula wasiduku waanzishi ya prefet Maori un simple prefet harefule ya secretary general wa gouvernement ya huo yode serikali hawadharau ambana mwenzani bainu akor kadru ikao msamle mapesa
wewe dziwa madzi mle mapesa kamno juare ani we dziwa madzi aboti kaza sha bien évidemment yaukana wewe dzi ukarengeze mali wali abasani wazinga maniha wakumori ngondao zao huishie waziri mzamani Amini Swef jana akausinye namna ya uzisoma swala yakaubegeye lewe yajua yatawa yamba ukana Komori maoyoti Komori banuko nojo tula muhao na maudu ya operasyon isange njonziani wa Komoro rejeziwa serikali wa Siduku ya mkalmano ya serikali wa Siduku ya rais wa daula hendenge nzuani nguzino balakande ya bayo wanzuane mato eshele maudu juzi wasi 400 jeunes le coupeur de route et namna ntia kazinga maniha ko johamba maudu 60,000 hata 2023 ijoka uhisa hata 159,000 personnes et maudu kumurujika ukaje manyasi mdada biswali mimi yekweli mwanao Badrudini lisu alali lo jinji liloku so ala ikao ngalanzao ustarabu ngalanzao namna ikao mwanurambao kaya muoma zamana watu kama sisi ngari kubalio ukajuna juyu sisi ngasivanu ngari onao kaya yala hakike hakinda inu shanga wajua zenzi za uvira rekango ajoka fuzu rekakwa naka fuzu shanga wajua zenzi za uvira shawa jawada zamana wa Badrudini na unusi kitifu wenda muno wakati kaongo uono ukaya emanama mbaba hangu au mchomba hangu hajoshinda yananiye hajoshinda yani senzia za uvira kachu zifanya shahada azanga ngamyeshaharu mauziru amyeshaharu matambu mwana Badrudini zo uhoza wakati kaongo uono ila handusa he linjiharu ma difficulties za nyimani ikaunga jizole la hodingoni na yabo engewa kabazima do machilano bora wa hele daula joka yungi hamande yensi ukamrungu tabiho bo Badrudini heni mblau nawe mazamana wa yensi ya hatu wambao ke maudu ya hao ngwatashia wensi ya hatu wema ngwatashia wensi ya hatu ikaendo ngwatashia wensi ya hatu nafasi sharia tabiambi zirohe mriawo nao uvahanura wasili banu mwacho ushingo uona ukaye kweli uondo wanunga rambao sibuzi mwana Badrudini suala hamada nini la haja ya kale we Komori yetu wando ya waswidi kaiti na bohondani kaiti na bonze hata siri lo bonze la joshindariro ngowe abunge yabo mimi sijo hanza mazamana wa hatu lomo harumaze kanape ya 2000 jao waruwa honda na republiki wa rambie izo wafikirio Izo ndezajojisa wambemere ya Wakomori izo wafikirio engwa fikirondo windi yoba nlawa chini banu yeri ngaribakishio ribende la ndongoza voti rambawone kanga rehashari yangazo kubalishi nurijojo wa huja au iwa chini daraja ukange lazimuo hakika wanu wajihada fiyensi mimi yoni kwa juro na mashilama na Badrudini wanuko kanansi nga wanu wajondarma voti lewe inu ye daula tsosa ngendo zayo ani ye ardhi ngendo zayo kanari wanu humedi msaidie hauzozi siwa za mwali baba la msaidi yaka huzezi siwa za mwali habu Amini Swef na azali wa huzali siwa la maore riwono ardhi zinjiji huziwa ani eberamui huziwa ebana basha bakindi maudu wa Komoro wa sulojuka huziwa ye mkomori mukensa tamaudu wa jambo huziwa yeye dada biswali mwana Badrudini ebanu rijwamba kongwa shio banu kama tuombo wafikiria ukano ndio lazima embale nyiri wanava hayinu shengwa haruma preparation kaya na mbiamba wachimbiya ngomba kwa tasindi sembo no preparation ya hefe na yabo ekawa dolinda tose kuwe bali ya buzo ndabo yonde mana rishemezao kaya na wakera do watukufu walo haruma zekanape wa watuli republika dimanche kama nukarituta la voti hakizo rabo eni mbujo kamba ngutalo voti izo rabo abo hesa hashindana jisomona ya kubaluka ya mrunda waza Luthman shabamira wasili banu ngazori dafi uye nsiri kena tirangu ngari jari resevoti rehesi mbu yendese siyatu kisharia shabamira wasili banu karitu wavumba voti ngasi wabdafi uye nsiri litowe makatili mafujari walone nsi ya hatu ngara mbedongoza voti abangabo mimi ngamshemeezo owa naama owa nashe wangu wandikao kwa chufikiria ndongo za ukaya maudu wazoka unda plasi shangari parawe mazamana wendoze ndiyo zini maudu wajoru meentira mura mtiti waje republike dimashi waje warambieji wafikirio nereso ala ziro la jirilinu la hema ivarie hakabanu ngabo problemu manao Badrudini
akantu aminu ke meivoirien ne mamalien ne manjini walo maore pia kwa novyo hangazija na mjuwani na mwali wako tuwe waongo wane droit haukaze ntiza hao wa exige ye droit international harmanu hamandizo wako na ubehwa shawo wabehwao badama aminisoefu na azali wasinye wabehondo wakumuro larma ele siwa la hao shawo wajen wabushi ma Ivoirien ne ma Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Afrique ani walio maore wako sinata au contraire wango ni cause droit zao en tant que ma migrant en tant que ma réfugié hakana zenti zao exige kinyume ya huwa komori kangwa puli wao embabu za makazi zao watolo mondiani ngorefule wao tous les jours ani reje wa Faransa ngorumie politique ya Hitleri contre ema israélien yo wairumiao contre le Comorien de 3 îles à Mayotte dada biswali mimi izo njohamba ekaende hatari shindi wananyasani warejezi wa Komori basingare mbo Mwenyezi Mungu ekawarejezi wa Komori hayamani basina ukawulaya waje wataheni bahanuwa lozamana waloima zamana wahinifu wanu wawanatezitwa mimi yonde zafikira mimi nilonizo zamwisoka ekawa wasili Komori bahanuwa lo yamiziwa lakini ni wali no bahanu walo wafanya mkiso hunu na wafanya hata waresi watende na Roma ndasi sana wafanya hata wanjie harume mazamana wao ekangwa na warende ili waruharumaici ritanganyesi no wananyasi riudensi yatu manama mtukufu Badruddin marabe njimda da biswala jbal pono bachenko ranzida hunu montre rona makazi makatinda nwayo ngamjorje zahamade kawaida ya anteni ranzida iho Marseille emanyasi Doric ikao skwalo ino mumdungu harma ezi anteni za hatu zinu gujofanya mwenje harma swala hamanda linu kablia ya ujobu elinyo soni mwa wa Komori masusu do nyanyasi walio harma lesi wa la maondo afwan lesi wa la maure iliba wajitamke harma lesi wa linu shemanyasi Doric ranzida ya Marseille gujore ngamdungu manyasi Doric ranzida ya Marseille yisa ilinanga uliho we mtangazaji ngamjozisa swala la kitangazaji ronao ya makati ya mwisho Manyasi Doric hame serikali wa kreye situation ikao anise non événement sur mwa Komori itona faida sur mwa Komori wanyanyu watangazaji walio masiwani hama waafili hana swala litona maana wadiwaza ye hazi ya mtangazaji nando hifadhi ya mipaka ndo ujuliza ndo uhashirisha wa Komori juma yezilonziro ye maore yisandizo yihuziwani aminisoefu ishia bala bande kaleka ushido jibu ilande mana ratria ya interview na renga daka 20 wa Komori wa ishienro yihuziwani aminisoefu yihuziwani azali ezi haki za Komori zirarilwa partout ile ele siwa la Komori la maore lisa lende zalo hunu yezenzamana wa Komori watula ifanya karjaisha declaration ya hedaula ya mkalmano ya serikali kajarongowa leweyuni ya prefet maore harefule gouvernement ya Komori bandi ya mwanzishi jumla wa serikali hula wana na wajumbe habari beti salam ya anzishia ya prefet na hunu ya maelu haurambe ya magistrat walio harmale swala maore ikao wa wazungu waaminio kana operation yongyo anti-constitution anti-droit harma mahalani ontipia shaunu wajeni walio harmale swala maore wao wanikwa ze droit za hao atanke ma migrant atanke ma réfugié kinyume yaho wa Komori walio harmale swala maore ikao ranzido 11 uja le 21 ye esengandi sao le 28 ya mwezi ujao wa Komori zao huishami ni swefu namna ka obegeye Manyasi Doric marhaba menji mwana Badruddin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam ama dinamne ka huzione sa mwana Badru bala tumwambia ni ukana haina mruko hatimbingama hahani namna ikao ya ujitwaliza helikao wandu wazengama ikao ya tsibano ili achiando wa mapieji ya nongo zilwa jina wandu wadi wazekao alizenziro ikao za jo dhulumu wandu abengezo zonsi pia mali namna ikao zenshio mwana Badru wakati mwingi si urongoa ya ukana vanu zinu haziko rizitembele ambavyo utangazaji unibengwa kartina zikarti jowa saya imma rifanyazi la sino wandu ikao ndo walio so fil awali ya basa ndio salono kana mwana Badru hamade namna ikao sisirilio kamdola zangalie mtangazaji Mkomori haisa hanji harmale behewa alani namna ya kipolitiki kama kamdola zangalie yabimise au kanao hankauda na waswiri mwana Badru kaitina shaka
riwasuliba hano ikaongela dimo kawana mtangazaji kabuli ya chakale leloge mtangazaji au leloge na hazikadha na hufie wa ukomori wa arudhika ndo ya rwari yao akaga muaminu kana lehija lebaya lokala kautungwa kana wa imru fulani yake mvua inyeso riloza sonsi pia mwana mabaduru abanga abo tsendana niseo kana kaitina shaka ezo ngo kozira hatsi hawana damu pia ngo zichuwao ya kana Asumani azaline kipuya hahe wanu wanadamu ikawa wakauja mwe komori hatu shaima waja hanamna ya kana wajua sibengama warisise chanzo wanadamu wakauja waritoengamani warihezebo juu jozo tipanga rele wao amari namna kawo rizishi ya bana jozo ngo kozi bandalia wa komori ngwaja ilia haina mndu rudunge makatia nana waduka rudunge makatia jao ngo unazemi shahidi yezo wewe wabita bana yabanga mwero ndono kana haina mndu kafanya masakala ya ukipanani namni kaudu watu hana zindabwe kaudu yamba azifanya abingabo tselo kana ekamruja minister fuhataba na habege ile usahaya rengeka fuyete asekulowa komori ho masoni shao mkataba wo hataka itina shaka abingabo mwana mabadurusu alamanda lila ngeldingoke amanda namne kauzo wakati uzonesa so alamanda ile kaulati mukiri bakishema na mkomori ya jihufia wakati unu au kama ngatodo hamba hema makatini wakati sokabali kalimadino kana wakati uja yembei botwa ila zobo siriruwa yembei kazo shonde bonsingo jungo singao liruwa yawesha bake wado kari lembe basulano pia ihanyisiwa wakati jendo bahai wado kana mbei rengwa la shaka fihe na mwana mkomori nguamini zebine zetwabia nziro kaudo zilio mkomori hatu yaweka ulati mulelo au kawado problemu ya ribaki ya harima dunia yonsi pia mtangazaji waide mwanda mwikao ya uhufiansi hamara ya mwado au kasi sigarisho kana harima dunia kaudo ralenga ngabwandu kuwata uti ya kandidatu yuri harima leksio za president mtangazaji hatu ya hara kudo sikwe mruola ya kalikoli ya mruoya paro hiba stilo ya mruoya paro hiba fei ya mruoya paro fanjao hata itogeza baadhi ya makandida wana haya wareti za kandidaturiza hao alafu hunu komori hatu baingwa mrugi harma uraisi ya unge angena tomana kadhaa siuria kana mruola wala lideri kawe mwanzani wangu wala lideri wala heba fuya hangu itongeze komori genyu fuma sirangujana hata utuhunda lelo abinge wakati kauno na wasuli hunu sisi mizimgu arjeli ya rimikaze fiyoka resodo hamba ekaramba banu hata wakati wa jama ngwari wao yabukeja kasi wahanda ekaba ngwari funga ukeja kabusi wahanda chado kaomba bandu razigara banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguonokana ngari waniliao owenji wakozao abenge haina wakati garisaba mwana mabaduru ibakishi wayo kana yeba wandukao ruambiao banu ngo ishiao hao banu ngari ambao yekiano mabeshao ngari hensi yo maudu jeri wasimbulie yone banu ko sisi ngari aminio abke mwana mabaduru Asumani azali kaitina shaka rezonesa usikuwa jana zenongo kauda zisimbiao mwana mkomori ulonda nile ulobonze sa yole lo wajango halalishawo yakana kaitina duro yo kabana mkomori yabakiar malesi wala hai la maore au kama no rekara mzare kakarjanza banu mwana ambaba utoza wanawane shamana mzima utonki sababoma ngangodo nangare mzazola ndombeha zeza mde komori wane komori kabule jaka hafanya mkataba wa hele Faransa ngare Faransa shay mkomori maore wala mkomori yabola twasosi pia rijokana ekomoria hatu iyona masiwa mane yabore kale lo mzima hata budaba ngodo hula cha kailo banu dabokuwa ka ulazimo nde wairenge waje wodo kahita juzoni yo ayibunziro mwana mabaduru ilo ruko kwa manyasi dori kwa tsatsa za ezekweli wa benu wandrabu ngwambia wako morindrabo ani wafanya falma lange na huno dingoni vala warenge mapesa lewe inu imwanzishi jimla wa gouvernement gouvernement ya azali ekago mjongo jonambia bwana Danieli wanzishi ye prefet wa maore ye prefet wa refule hokana holihondao inu accord cadre ikao yisa isinyewa ngareste hiyo ye accord cadre baina ya Faransa na Moroni baina ya Paris na Moroni ikao ye accord hiyo ye amrisha Moroni wakubali watowe 159,000 ani comorien waishio harmale si wala maore à des autres îles wa 3 îles noili wanikiwa 150 millions warenge wali yabo walungwa ste hiyo indemana hata mpaka daba sainu ye serikali wasaiduku wasanisho wanzohari wende watsaye komite maore watuka abo watsurandrazi wakati leso wala kauziwa waanike leso alalini indemana serikali watoshidu ufanya attaque juridique et diplomatique harma suala mandalinu shawadaza wajawaheza suala litona manano komori noili wabire wende eshala zimba na basanu hindini silence lona ya gouvernement hindini zabari hindini azali ya juhanza nzuani yenda tuwa nzuani falmalange na hunu nzuani dojoka usubise consequence handani haukana ihondi ho owenji wajoka uvuriziwa iliyo mseto wandise mwanyasi idorika badiabo mwana mabaduru izona zila sikiliza mbao vanu yokana ekale le mwandishi jimla waheda ula hamba mwanzo barua ya ibeshe mru
yauda la masakala kungari ambao banu mwana mabaduru au kana wabastanga ru subutira bekana waimwa ani waimru ya hafa yanzu yabe hola pitali na boyo denziro kamrube hamwale la pitali shamru ya sahafa yola pitali ngombe ho mrede akale kalima hilo wanadamu pia walichoa kana mduka be ani ngawene mwado ndani ukasiwe naye hata hafu na jori balera ndo la pitali wodi wafanye mrumbe wakati alo mwadabenge wakati kaula dimwike wajowanilia ikomoria hatu emasomane kaundo rapangishiha waubula uviri warengeze maliwali alafu wadi wazakawa na wasawarenge maliwali wanzorenge kafuwa walichoa komorio masoni ikema wana bado wanzotu heke ngamda hiyo hindi eza ngono sida ya bahandazi wana sana fanya mabadili ya ukana lelo unikesha hangu waho unikesha hao incidema na tujo fanya declaration officielle ya serikali tujo urongo wa ministre affaires étrangères ya Saiduku wandu pia ani wasiduku ukana ina marengeze malimje ngarjo anile na zemali wali mwanyas dorik mali silonda huu wanu wana mabaduru wanenge wangu taratibu wanu ekai jawa katika mada unu nguna soja ile wote ndio jawa tamana bangira mdraje Zimbabwe yule bwana mimi ndio ekai mkataba unu koja kiri mkinisha kebe sema tujabe kana gina fanya taratibu bemba mapesa ila besa yote shibaje wasarumia Isa gina mdraje Zimbabwe mtu akali mkomisi ni Macron kana mjusaidia uke president africain Charles Ola Maore Saiduku gelazimo wa Komori wa Maore wa Komori wa hizi Swazini ziraru walo Maore warejeziwa azala Saiduku hasinisho no hondo faume baishe ye Komori njoka uzama inde mana azali ya torongo makatiano zabarindi ni ani ya torongo en tant que président wa Union africaine wa to sulushndo rongo ya kana e président wa Union de Comores bala mwana mabaduru wa Komori wabakana quelque soit mnduna keda bahata shabamba bahanu komdo data wakati ulabawa yani ushindi mndo yabona rero ndo kana ekalelo rijabwa kemwada moyeda basha ala kulli hali yoshida hana bwaka abantu bahindu mndu yerenga mdutu hanwanyi yone bwana Osmani Azali wasulilelo au kasmani Azali yengurongo harimo Union Africaine ya beno kwa mada hizo yengu duele jabwa duchibulo abungoro leo kana ikatsonza bese ngo zinde jabwa jula wana nemrikaru na fanga mkataba mina ngamtosidi wona hayarani namneka ngamposheo yule mana Osmani Azali les ngo zinu yarenga boya tu hanwanyi au kaile wakana ikalelo makuru wakati unu haishia Azali da katarimo Union Africaine gena le swala la hemaore ya ukana ngulji mkwena wakati ijo mkisha wa makuru arenge mikuru bekana bomse barasifanya mkataba kadha na bila na wewe husinge urengeze mali uende zao yode mana Osmani Azali ya Saiduku ya hatu Said ani hadorongo ya bendi akaona hadorongo ya tapale engenge hama Muhammad Abdalla Sambi wa bakana gatuni katauri unikeja unusinge kadha ya haraya na chamando shambuja Osmani Azali wangu ena hali bo mwana mabaduru hatokana batake katuto bahale miyomwiliyo emiyomwe hahi bakisho kana haina shtonjia gujochia ya bwana tima wakati na wo de placing ngutu hadawe mkomori utsumwelewa sawarisi wasaya singarelewa uzenongozi chaka tinazorenda nyesi ngulo uliona jawabu shaka amino kana zenongo kaudo zifakisha zonsi pia zino Osmani Azali nguzichuo hatakatina mpaka yabonga mwelo kana ilana mna yokana lelo ngamida na damu tsabo eno katini tuna jizali kalimalo kana Osmani Azali weide mwenye urambi akamduto kadena mwanadamu humgerehere humdereda bano hundesho wewe wanzao Osmani Azali ehelia hisio mwana mkomori barika tuisikawi mwanadamu mutonisema bari simala ba alafu yedo ono aningonoka yede mdulona akili wa echi harimo komori hatu yede mana kuwa kati mwinji ngujuo hata kanti bala afangwana masakala wa hae ateso wandu tsiomba kana Osmani Azali weide mria hena arukima yokana utu hansi wandu ngwariside no hawana pisa wandu wale mekoti welewa wasahe na bala hawala huwa hawanazana na chao hawanazana zaza hao ile bana bakana weha hena arukima ino chinoka enge bana mabaduru siwamba kana ngeba nuri kana wakati rikautu wakati ibulisa tu sababu bade juma si tukasubutina bakana ibulisa sahaja sha kartutu wakati na uvi abinge mwana maahida jale afani engeri kartutu wakati nda jale tu sawa bade juma si bado kana baka wakati na unu abinge mwana mabadru upande wa Osmani Azali ngari hansio zanyi shahidi zinu wakomori waje watu hizo na kaulu hamba insha Allah ngazunda wandu wazakuli wambekana wandu wakabasabuzi shaka aminikeka umudayinu bwana mapaturu msuju wana ani le kalimano kula una baba no kana eke korasha alekele biwonda linu ya wewe korasha yopamba voilà ya bigabone no kana ekondunda wanu ala hakika msuju wana bega duka hamba ngo hindiri shaka mwamilikana ya uma sakala ya ndogo kuka sina hata mbafaida Osmani Azali kana pordo ko subuti ya kenti baba hanu ya vumbwe mahore zitijo waswili makuro madama sarengeze malizae hali shayino namna ukana lelo nalifanya pamrogo zititi no ile Komoro wao ni amabesonu gasina haja harengele kafilo nguholelo wa Komoro masoni
sai yungari ndio wana panza chashi wa Komori walio haruma lesiona haula Komori haukana lesola la maore linikatsu ani wa serikali wa etufe hatu watangazaji wa sisi duku noili hama watilivumbue sawa na ile suala la vuvuli la Aiman wende waheze suala la mafitili tona faida la wanduare manao ada la tijiji ani yondi wa irenga na hunwe serikali wa fuasa ngwendao manyasi dorik shaiso watu waliarangu hale bala ngwedo wazo kuchukua imani ya hafa enswabili waringe pesa wani kawana zi ani wazini kama shababi wasifufuni wale waringe bendera wakaze harimo mtu wakufuni yengo tuweza ngoza kautsabala ilati amani wala tisamaha wala kufanya hena mnaila jeke wafungaze nyisizila wakati wajobu handu bagondo warubuwe wajonjila nasibani wakati la ridi wase imani robakana kufuni ngona kodo ngwa wanao alafu ile inde irate baada ya irate wajaba bana kaushia Abdalla kwa nambia da ila da ndabo ulambe sijao ulambe sijao no ili ndi wani mkomori ya diwa sengo diwa zokana mdo homa gurutuzi au ni sakana bana ile disika unafanya kama imani ile one kombie emusha babari eza dunga yabo wadungwe famia imani yode ngo yetu la pirizo olio kana wazungule ndo fanga yetu la shida yaonde mahakama voilà abongo jufungwa yaonde mahakama wabotangwa wafungao yetide mahakama muhimu mahakama wala tudoka mrafungwa voilà afale bana na bokana mwana mabadura chado wanu wanzi wanadamu kaula timuri wa hisabu na mwanadamu ne kesi nuzi ndulizo nao zefanguo za kibinadamu shazi akili zao zetobia za hao ala hakikanga ani riwono gari wanao shatsi wanadamu kaula timuri wa hisabu wanadamu watu hata za wastahiki shado kale longo tuwafanye tobia hamada zila sayo basa watu wakuli Abdalla ngo shwa basa watu ngonje uhari mwezi sio onda wezina lele mama bahem Komori kensi ho bwalo tutu yada bakana mrundo maudu alisona zevagiwa za lisobaliwa zejaze kuliso ai yasabarindi yoro katoto kanza bakana hensi hadi sira yetua Mwenyezi Mungu hawatu anasharishao au kana kuno rako katete kuno lishaichia abo haina ndongo za tsatsa pia ngastobe no mwana mabaka aravenji manyasi Dorik ranzida iho Marseille ngarjutsa ha sitsodotsa har mambie ne kana har mipango ya hatu inu ngarjuhanisa wandu wahezi bao wajo pare manyasi Fakim Dadabi loyonge soneo ilibahe yajitamke harmale swala la hatulinu eke manyasi Fakim Dadabi ujojibu e telefoni ngarjo mtsaha ilibahe yajitamke ekaka jani kwa modordo yokana ngelazimu wasedu kumanyasi Fakim Dadabi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi manyasi Fakim Dadabi salama manyasi Fakihi harma mpango watu wale ununga sina mudamu inji karjawishia uka uvumzi wa Komori waka urespecte ye droit ya omdazo mle wao haujipanga uskole ununga sarma mpango masus mpango husu lesuala la Maore lesuala la Komori la Maore ekarukubaliana ekango miongoni mwa kubalio kana Maore yo Komori ngojozamba ekango miongoni mwa ambao kana Maore Ulaya ngojozamba shema katianu ngabo swala lo zero ikao ye serikali wasiduku harmani swala la Maore nge paswao ranzide mwezi 20 ya mwezi unu wasule mwezi 20 na mweja wa essaye operation ubushu dabalaba wa Maore ikao waziri wa habari za ndani wa Faransa Darmia hati barra majinziani wakanange paswao vanu na le 21 décembre 2023 zaidi ya 60,000 Komoriens walio harma lesi wala Komori la Maore warejezi wao masiwani ikao ya tarehe 28 ya mwezi ujao ngepaswayo operation ya ndise 12,000 wabewa hata wawaswile 60,000 en 2023 ihise ngewaje wandise operation rajina jusqu'à 159,000 Komoriens walio harma lesi wala Maore warefulewa ndongo ikao ngio hors sharia ndongo ikao harmaze resolution za Maore na ya korinu ikaitwa mwono zaidi ya 150 millions mapesa euro accord cadre ya sinyoane waziri wa habari za mwanzo mzamani Amin Swefu harma oshangirizi wara isazali ezilonziro dokana ila droit yahe internationali et resolution 1513 yahe ya Nations Unies yakaukubali yokana Komori Maore yo Komori ya serikali wahuzule swala Maore leo inu ya mwanzishi jumla wa ya serikali amri ya serikali haanzishia prefet Maore ya prefet harejete ya demandi hakana mbokana nu akora signé rasarabadili mali ya bunge lazo et silence ilona gouvernement omdazo mle ebes jirio Maore e kwa Komori wao zaidi ya 69,000 warejezo masiwani e conséquence
ijoko kabo esirikali ngome zirozo ngo zinu abo ndizo ekedo la Komoro wabulia wana wa Komoro wala harmani swala mao warejezi wa mwali na nzuani na mao na ngazija yabo maudu ejoko tongezara mbeo kana maore yo Komoro hindi manyasi fakimda dabi ngona mrongo wazalendo wa Komoro. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam. Izonjuao ndokaya ngebidio rujue ebanoe maorengio namnaje. Banoe maore amade namnekao o wanwajuao wandukangu wadungao ze sharia. Banoe maorengio na statut mbili parce que il a département, il a des 101e département ya mfaransa et il a tena ngio région ikao wazungu wamba région ultra périphérique. Yon de statut kao et Mayotte ngiyo actuellement. Donc si shiabo ngambo kaya. Shawe ngambo Mayotte tukomori wewe manyasa Fakim Dadabi. Kuvungwa statut mbili. Oui. Mayotte département, Mayotte statut ani région espace fikaman namna. Shao olihondawe. Oui. Mayotte oui. Armée résolution yahe et Nations Unies ya 75 yamba ukana Mayotte justement avant Antonio lazima wasulia uranzi kablia ya resolution ya Nations Unies ya thibitishandro ya ukana Mayotte ulai Mayotte ya Komoro wewe yongo irejete armani swala hilo parce que huvumbua et Faransa shauranzi ezahe Komori non justement avant ngamindawe parce que banu Nations Unies harmaze resolution za onesia kabati ya rejete ukaya Mayotte yoti Komori heni resolution kao zafanywa zonti pia sha jusqu'à ya mwiso toujours ngwa maintenant ka Mayotte yo wa Komori shani banu babira defo ikawa mjosubutina mboka wandu huze Mayotte wakati huo wakati wa sambi parce que wakati wa sambi vaja bapoze we question kaya ngebidio leo komo ani Mayotte isedilwa na bon Faransa hajundu kangulu hasara haku parce que bala Mfaransa bala heni yafanyao sha yufanya politiki ya dona donc haundu karume Mayotte katsura ndongo shangu jundu harum hasara donc lui il a fait appel à l'Union européenne au Shinda wadosedia ye Mayotte ba wambo kaka na ujuo kale uresaidia Mayotte namnekao du niveau budgétaire na abo Mayotte yo toujours que je reconnaissais wane Nations Unies ou ka yo ya Faransa Manyasfaki wani saula Manyasfaki karatim kanbarak Sambi a déclaré Marans Sambi amba ukana wanzo un pays et deux d'administration waka administration bi non Manyasfaki Sambi a proposé à 3 reprises ni Sarkozy il y a proposition Macron yafanya azali Sambi a refusé aihuzu Mayotte sur quel droit urambie mahala Sambi a signé justement ici parce que Union africaine et Union européenne waone sokaya yabwe e solution kama dofanya sorte ya indini ya kontra yo kaleo raisi ulio Komori yabasa ya sinyokaya Mayotte yongi wa huwa Faransa Union africaine Union européenne Sambi hakubali justement Sambi ndio yauza ko hakubali Manyasfaki ka Alessandro Sambi haikubali Sambi ndio yauza wakati huo hasinyar maindi mwayena ujoza conditions za kahuja no hasinyar armakati banda alarmajina indali haisinya akurindai justement imatwambia kaya Sambi hakubaluka gebidio ikubaliwa ifanyiwa region ultra périphérique namnekao Union européenne hakubali urambye ministre ndobi wa Sambi justement il ifanywa d'une manière clandestine parce que ifanyiwa en dehors ya resolution ya Union européenne ya Nations Unies Sambi
sambi nde yahuza imaore twamboka sambi nde yahuza maore ransi yomnya eleza kidhamana mimi katsamba dakika ekatsamba aminiswef de yahuza imaore lena azali no ihomali tuhambi ukaya ye origine le statut ya hemaore liyo abasase sambi de anika union européenne zila condition opposée bayo wambuka ngarifanya wo region ultra périphérique sambi ya signé ujoko wakati huo endelea ujoko wakati huo ulondo wakati bahe débarquement ya en juin wakati ulandu wa hafilia zila bahe hapase akuriyo ai zondo kawa situ uwo mnyanya eisinywani ndo ye ministri asinyendo ye zamana asinyendo mimi katwambia ukana détourner ekatwambia ukana manyaswaki ekatwambia ukana aminiswef parce que bafanyilo accord le journal Le Monde irongoa kana rancheno irongoa lewa yinu Faransa wa rejete ici ayemana tuonesa hizo piendini mwazonesa toi le journal toi le journal et ilolandi endi edati kaza oneso komorizo imaranzi ni utole man ngwangale misokso onese date onese date ici ngone misokso ngwedunga kutangalia yenga mono mission ngamrongo nchuona parce que c'est njondo angalia ekangwedunga tsainu ngamjwanesa wano wakuradungao sawa nungo nao le journaliste salinu silita bado ine bana mimi nauzisa ya ukani salinu no banu leo gojorenga journal ya bodone sa chanson mbikaya ngebidio ike par écrit haiko ngamjuo kaya tuhambio kaya statut ultra périphérique ya Mayoti il a sambi c'est sambi qui a signé ça donc avec des Hausema c'est une haute trahison c'est une haute trahison ya nation manyafaki ngo twamba mnyanya zabare serikali ayusi twamba mnyanya kana sambi guza pourquoi yeye ulamkana serikali watu ya orongo bokana sambindi yahuza jabo yahuze passeport zabare accord ya 150 millions wa Faransa ombokana no sokaya mfara allo manyasfakihi wakumoroka wajibu batuka uhishia shaondra ko Afrika banu ngaradiso da sina mrika mimi ranzileo sinapojo para fakitse au kanati amini leo kana ani ngamla wakati leo ndena ka ukubali kana kweli wandwa dunga fakim dadabi ngwalu hasara hakika leo ndena ka ukubali ngojo nsami mana mafakihi bauzi kwangu shanga amini kana kweli kairi benu kadeshwina jana rajo kana mdu mdwaza sazungu ya ankili rahara ze raisonnement za manya sifa kimdada ala hakika londo mwiso na kaukubali leonde na kauamini sambia fanyilwa proposition à 3 reprises ni Nicolas Sarkozy ili ya uzema ore sambia refuse azali ngo aminio kana yemana watu subuti ufa declaration dabya ukana wahuzwe warengeze maliwali wahuzwe maore sambi na jamais accepté mkomori yarejeziwa harmalesiwa la maore manyasuri para salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nasida sina ndio kwezi ni para Isma Muhammad uso Muhammad ngana omrongo kwezi harmalesiwa la tulinu utsabengo jibu fakihi risojoro harmo mpango na rudunge mana ila de namna akahambazila noili ya esquive ya contourner sujet ngar aminyo kana manyasi o mdunga ngalo hasara o ambao kana yemru ngalo hasara bata wa reality afanya fasi na rudunge harmo mpango hatu na redele ewa miamfikiruka ya lengo kwamba kansambenga mumjibu endelea sha ngamfikiruka ya kabati mwanadamu itokayo nsiyashia mahabari ya kahambishia ya joka ukansi ya dodu sa maswala menshi endelea haukanga ruwao riwono rishia nyeze mwajili ya suje inu suje nje mando okaje ikauja iribulie ndongozi nji reshelizane man mumkin shiokanga bwa jokiruka wa diwa zambari reshelizane haukaya sonti panga ruwao ukasambi ezi mhundao ndabo ya kakinyume no mwangamizo komori naam endelea ezi undo sambile wo de mahaba ya hene komori ezi mwangamizo lewo akanda hizo wewe wesa wazambao ukasambi wode president aviravo ya propose mba urongozi ya hone soka kweli yengu wanile maore akazambuka ya yuko humkinishiha enile de administration
ikawa yondongo tareha ya unesa ka Taiwani wa Taiwani watu kavala mangle wakani oshawakana kontra ukabana mahakaza ngardo hiransi bahiva hesambi yabonda boya kaanza pulie boya tuono kaenge na mvuza kode zo wana na Mfaransa akaanza pulie yaboka Mfaransa basa boya sarenga kansi shekari kubaliano ka hakansi banu bahatu leo si wakomori ngardu wao ekawende ho mjini Moroni wazima mpai pande ya Aruri huwa hamna vala bahive jamrubala hajamba banu bahangu kujapa ushindana naye hokakusudwe mianonda hivi bayabo ngere ori kubaliana izo sambia kausaha ukamfaransa he hakansi bala sharu hakubaluka bo bahatu shale wo emiano neze bahari ne no wingu ne hawa kajagozi dirije hokaye mtu hokaya ngemba banu yazima ya kansi shazalir sidiwaze ukabanu hata nyumeni banu kushiao sukuila ya jitombe haruma efeti ya hele juillet ye mwanamshe député wala maure yaja yakaureprochea ye ma ministre ya interpellé ministre des affaires étrangères ukaya mjamrenge bwana ula na wala do warebandike kama orela ya hawo mjamu mrengo ja hunu bahe ministre des affaires étrangères kaja undaja wabulu hambe ka mrensi ba wala rimnika sa 50 millions evenge henizibirole opia izo wanadamu wao nao hena mwanadamu wa politiki kwa tuzamba haupande wa diplomasi shaka bati mwanadamu utujuo ka azali nge yabo ranze manda ya mwado ya hahe yedenda ya SAE ya towe ye revendication ya wakomori ona Nations Unies ateje hore leo nge na atu okale wa mbilonge president wa Union Africaine ya weka ulani mwike hawala ma homologue africain ya so propose problème ya hahe no kamja parosha azali bahanu ya vumba maore bahanu ebengele wo batije wangu wanza waike abongo aduko uhili bo wanadamu wali gukari kalizi abanono ruka kwatina zohamba wala tsedira ani kwatina explication kwatsuda azaje madhama na hobo sanisho shangwa nzoi keleo wambe ukana ani kejako lazimuni minje jwanza amtafadhalana walo banu namkera tibatije mdubana vumba faki mdadabi banu mahata nimero ahe bana bahanta mtam Josepe kanaweza faki mdadabi na residenti sha mahoza yaliyo ndabo yakayasi wa Komori ateje horele wenu riruwa rikubali ukale umru hamasambi ya rengwa ya hansi wabahi ya fungwa bahi drone na rengo kaya sambi harengwa ya hansi wa kartu dwari fanyeje jize sharia za hensi pia bo za rengwa zitafadilwa zirwarilwa ortodwari fanyeje sheka keja kabla dimunke ngabo mwanade Komori ujuzi so mbaurongozi yambi ya Ahmad Abdallah Mohamed Sambi wakati kaungarjuwa waka emana ya lobala de mahaba ya hensi kukari sarelewa ukaeni ya haja ya bala fikra nyivadi na evanye mlekezo kaya Sambi ensi ya wari tamka wakati usangoda wa mwinyi garjoka manya simraji na mdogo manya suri para salam alaikum alaikum salam barzamasi wasina dokuz kami ganyi damine mwana mshanyo urongolao Brigitte alo Setetieni tkanzani jibu mwanamma hatubala akarja jondari ni importance shabo abonjo kwa mjameno bango parce que jilani shoka hanza akaanzali hido heya ekanga sazamba na rangalie faliki ya hasara ya kabili ya Komori ne eske banu azali il est devenu le premier ennemi wa ya Komori haukana wa tushindo ufaidishe Komori ya tushide developer ya tushide raya haja so ile haja nguzo ya Komori ebe banu ya consequence ijoka ujiri harma emakatano hindi ngaona mrongo manyasi tijoanza fakimda dabiri tumrongo harma mpango tena haukabala hata mimi numero 9 ewa bala mimi vyo tijati paro mpango bahari shatkanzane mbokaya wa mbokana maoreyo ngio Faransa iyo sisi rikauya shimaore rikawona helia kaya maore sali yedekina yakauzia yaze bato za maklandeste kardako beho hangazija na nzuani yabogeleo ya sabokaya yede sali wakati yakuza ye maore no zitia sabi gozibi harme Faransa dabo yazia mbokana no ye mwana Mkomori ulo maore uongo hao lewe azali haja hasinye mkataba ikao hosoni mwanyu wandu wa Komori warende handu tihimu
hunu atambishwa maore dua komoro wasisi waziraru shahunu owa generalo maore ngo harmo hifadhi ne droit ya ki migrant urelezendo manyasi. Oh, mimi tinando kwa zinzi ngabasha mitkanzani jibu tulele lele jabu laba. Marababe njibu mwanamshwa tu waji tamka ngatoni kai mwanamshwa tu munaho kana mkinisha kana bahe ngena za uvuriza mwanamshwa tu munanga na mdongo. Assalamu alaikum watukufu. Salamu barza subi. Fanyaji abore handani rehema na amani zindele sambi na mvuna jitihadi na zifamiza na sontiri manzao. Kweli rambari tijibu faki me momandone unanama paskibanu wabandu wadunazi watungo uhean uzidi mwanamshwa tu muna zinajonza wale serikali wanzoe tufele suala ani wakreye situation Komoro suala lahari Abdallah agwa balamba Rwanda abala tijije iliwa ani wa etufe wala ko fikira ukana wabaya Facebook FM ili zinu zitambwa waja wahundre ukana watamvuani waiya mamoni lewe inu kwa tushilo jitamka kwa tina raisonnement kwa tina zohamba kwa tusubitu hamba bandalize mali shangwanzo wapue wandro fakihi wajehunu ilio jero harme sujet le plus important ridwamba faki no e sujende na ribakisha arma e ajali yunda we Komori ye adu wa mando wale toifa la Komorindo mwanamshwa tumuna wa mando kabla lijatushima bititi paske sina ukaradhira lijatushia fakina na ukaya ishingo shena sambi na udomu soparana ibu fuma watuwazi nguo sambi da jalia wabu wala dula jalia ngujo wazi ya wansi wala na rimbuloke ndo katranquille nganjibu zinanzona paske njajo katranquille kanjajibu faki kabati pardon na ndo kaperater mwanamshwa tumuna ngezi toboro ujunge wendele zitoboro uju Oboroju warege sambi omdelo shingo shawa hatazali asumani mkababa kati hospitali bele suala hilo bajuli kono haya hospitali kabazali sambi dauza ukafude bado mkotu wasawaisa za sumunine za robo bili basi wanajua mo na tombloke katija tata bala kwa tuneri tata wadero mazira sosio haribala polemiste bala ngombo zila haribala vuze bombi haribala zembale ulionda haribala tsamba isabala ligovna ero ibala prada maure ranzi kwa shironi msinde wale shimdungu afanya mafoto presidence quand même afanya mafoto afoto awizi boko wale kaja ula ula sinuku wemparate karenge ngarjoza ambiance yo jana aljuna mnafiki tavu ngado ranga usaupo hudu na rinjarimu mpango mwanamshwa tumuna ayaji watu wa mando alfaraonic anjiwa tuna Komoro wa mando ni anjiwa sambi anjiwa wa salami anjiwa Komoro na mwana mraya mkomori ramrungwa zato wafaru walona mu watorazi wa wapiza washwala ngungwa leo wayazala shumani wayambari wayibelu gorili wayitoshananga msaidie ni kamulu tuyopia ngwajwenda ruma wadunge hamana waduhenda ode manjiwa Komori wasawari nungu hashari shawa tunasinao na rezidize jua rizidize mvu rikana jitihadi rikana konyonzima riside maurida yeye tidafanya zenu azalida angamize Komori abortide mauri mauringa inusa konsekansi joka ujabanu mwanamshwa tumuna ikao serikali hama waheza suala litona mana watangazaji wa Komori wamfili hana mafitsi suala litona mana hari droit de réponse hari jau na hunu hama wasusaiduku le suala la aimani le suala la maurikao bomba retardement ranzile mwezi 20 banu uje mwezi 20 mweja na ufanyilo ese ye dawla ya Komori waanzishe prefa wa maore ye prefe hawarefule hawarenda nduti hindu hamba niwezi na mjaneri ya benu akorafanya malaze mali lewe inu serikali wa eskive azalinge nzuani gutozina na balwana wa Komoro walembele zelo maore wapule mbabu za nyumba mbabu za makazi watongo udungwa hamazi nyama mwanamshwa tumuna emanazali yanjaba imatso ngujokaya hasa uze Komori hauze maore hauzupia hasenyeza manza shongeza ya huza manza shonga beke tujo paroreje maore paroreje kandami hacharanga natimizel maarufu hapa prizo ila haiwaha hafanya shamla usazi zungu tawuzara ngaila ibana ngufa zingarante ndanti mwanamshwa tumuna ngoka torenge mwanyaso ripara salamu alaikum alaikum salam bazamasihu gaona mrongo manyanga sala sana ndo kwezi adanya maamun maamun gaona mrongo le kaulo langu lozima bomba bahangu
amtsambaza lukana tsokazana Ani stadi sidadiruka tsokazana namnaje anakazania uzensi ya maore na tsokazana tsozensi ya maore hai densi ya maore bahi msaidie kaja tsozensi wa zamwali na tsokazana na muhimu na tsokazana bakwa na hufa ye konsekansi joka ukabanu hindi wakana banu ekawa kazana shaunga wila konsekansi joka hundra wa komori hau joka hundra ani banu paske banu hama ye serikali wa ani waheza masuala tsona mradi watio wa komori harma ibata no ili pour faire oublier ye zuro muhimu harma suala mandalinu manyasi mwana ye baba ngabo konsekansi hana zinu ziajiri stadiri tsikandana soka yabo nsuri njako fikiro kabanu ngwarotse nando waritanwa mzingamani fujuma unu waritiyawo alafu yabo mime fikira hangu nakana tsokazana sikarna zinjiz joko wambia kana tsokazana na udunge bangoli mihao zoni zonzwambe iwana lingo barungoli mihao maraba menji manyasi bo ajitamka mu mpango watu mwanamsho watu munahama ye masuliano ya ongua balarkar mwambia yarlinde mwanamsho watu muna ya baba sainu banda rishia mwanamsho watu muna ngarjobe hanteni hopatie haukana zedakika rasara nikiwazo zibakisha lesfala la maure linu karma jowlira nsi sena mdu wakati ngarjwenda mwendo ngarjwenda mbio dela tsa madhamana kwa hensi hatu wakubaliwa madhamana wa siasa madhamana ikao wajuao mijarada minja masuala mandeli iliba wajitamke harmale swala linu hakana na mfundi Badruddin dakika tonton Ricard Mwambia na kana ngarjon jarmaze dossier zero zahe endaula wazipangao shaulio swala linu harmamuda antucha shagala zmulin jenziani karnau jon jarma shay gori shahu serikali ile swala linu livire tonton assalamu alaikum wa alaikum salam Badruddin nam kanziro ndizo le swala maure lisali huziwa tonton huishia izo ya serikali wadaza wasiduku emakatianu prefalari wa maore hanzishiwa harefule serikali ani yandi wa mwando andi nziro wahensi hatu handanindo yetra hizo yo ujadara jahindi toto wana mrongo yo eza mandoga tsegush kurwa komori mbaribeza hayiri ari twarmaze tabungwa hafadwa komori heli banwali yo rwalo bonze rwalo ndane kamgwa benze mbaribeza hayiri chao ni vaheza nungo za jirizo do karambi haina mwanadamu hao hena mwanamkomori kao yusikina babi yensi yekamnyeze mgwaja iliyau zenongo izo ngungu jojera sijira ukayo hatwari tujuru cheko wandu wawe mafujaru wanu wazifanya hata wabeho wana au wanashwa hatu wao wanashe watu wabali wa ngazandisa oranzide ndongo kawa bali wabeho masiwani haina mwanadamu haina mwanamkomori kao gena nafasi zoka ashidiga na markabu wa ulozi haunda ni majapawa ya ulowa washinde warengo wananyasi wa watu harumashesi wa shamzuwani hautawazila ngajaline zetambu wasulisho mjini hauandui kaundo warenga zemaliza wandu hizo haukabo hizo maliza kamagazi medulo wakomori usha grupu ya mafujari nurenge hili awaba baida siyo zemalizo wandu wanuwali kwa tujua wafanya oje yemi diomba ngetimizi wao abondo kaina mwanamkomoro leo hautawaze tambu na kaireni ujoshida hapare nafasi ya vingema japawa ema nile zevitazi hizo washinde wasaidie wandu wakata hizo abazi markabu tujua ngazenda wakatuenda olivu ya nzwani na ngazija awa iri haina mlozi jopare ya pare mafadhila hapo ya shinda uda ukabu ngabu wajoba lwana wana ngabu wajo chamu ujojelo kaka zina ukiriwa vire ndogozi joka njeme kambu wabeze mkwa jelie grupu ya mafujaru wanuikaudu wangamizaro yensi rangubala hata helelo inu nyezi mkwa ajele haina shariso hao shijire mwanamkomori shiwabeshe wowo haukawani maudui maziru mkanabaraka na haheduni hauji mlifu wajoka adui mziro ya baki armwe Afrika hoji mda doifira una hasumani hoi azala hasumani hoi basi ala la hakika indi adui mziro kala la kakolika bane mrimui woto baki honze chaye mdo irangu haina namna raugema haka tasulusa Afrika we dunia wandu waluju motombea shenya mashinduni wambi no tashi mtu jirungo tonena mashidio chamjezi mgujojibu mjibu wa haraka haukatsu haina upeudhiro wa ujirisizo wanakomori mutozifanya na ndongo hamada hizo surtu na wale wandrika ungo mbemao mhono haukaba achiwa wanashewa au wanao wajoko beho wanabo wa kaudo shinda wekaze miharu mawa au shinda we fanyeza nogo zao hasiba mudo
dembabza wandu walo iho maore hauka hena wakati mwingi washinda waparaze venro sijindi ni wabea wala kwa ukaribu tena wala ndu ikawa washinda waudua zgaranten dakika tonton Magnassou Ripara. Salam alaikum. Wa alaikum salam ya Badruddin. Gasida sile Magnassi Salim ngano mrongo adani dore salamu wandu wakangwa dungao mrongo wao wa Komori. Rambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Magnassi. Andani bo hamadi wa hamba kartunji yaru male batani lahe bwana ola. Ari ndele tangani wananyasi kao ndo waloma ore paske linu tangamu Badruddin. Mwanadamu ikao hasange maore baskebesha kati na situation mwangu fanambazi Januari wangaliwe famia hahe hamanda asiri lohulu yajoko jihunda wa haru masituation yokaya ya juhea ralwa yende ya vuriziwa Komori na mwanadamu ya renga riski ya jokaya mlango riski dengwe bahari hawana hafe hauni vuke shao mwea mbese kati vukunga mdoshidani na uni mzimaro mwe fami alafu serikali hamanda yinu daule kao itswenda hafami ndwanda wakausinge mkataba unu wanunu timkatabe kao ila dimuhe ni mwanadamu Islamu ya goshele marahaba ya rifanye chantage za wandu kao garjwa heli waeshi mwanadamu ikawata kartujwa hala ndavi samahani sha franchement inu muhima mtiro wallahi msiba yono unumsiba tena mziro au kaya wanadamu ukwatsa shashi wala chezawe mesha yao neze fami hale jeshi la Komori kwa doko fikiri paske ngali hundao kwa wanruenchi wao awata le jeshi longo na zifamiza hao azalina aminisefu wende wa decide wafanya nongo hamada zimu wanu hakika Mwenyezi Mungu kweli Komori sehisa nana ukabanle jeshi hemiangamia yondi wakauweva kama yoti naam alafu sisi ngari homono watanga wa hatu nikuwa na nyasi wa maore kangwa ridungao ukaya msangamizi zwe maisha ya hanyu mrajaratsi ya mrajina yehenda ngawe banu aukaya wanuoka na mungizo jibu Badruddin wakanike na moyo nikeba na sababa harlo Faransa mrajarisi ni mkataba banu ya ritowe banu reza tu Komori mimi wallahi abonsuono myeshinjo kweshi Komori wono kondo hatu kweli shari sijidiwa zeheli rilio abo mimi kairi reka mwana wa directori reka mwana wa ministry reka mwana mswahahe reka sayene tokayo famia ministry fulani wallahi mimi sijo katiari nimtowe roho ngudincha joji ziha niambia kaa nditsi kamala na kahura bahindure hila niona mbamwenje nikamwade nenda hospitali ujwa unive hangu nutsinonda bahindulile sinaunda mbamwenje sinaunda hospitali abo titawani to mwana mswahahe roho nieshe hali vala mimi ende decision na joni kwa nama wa maore kako liwa rejesiwa ndizo mkataba unu respecte kwa tu commettre l'irréparable wakana wakawa reconduisewa rien que 400 jeunes huone namna ye daula ya Komori yakabadilia ya makupir de route ramwali ranzwani rangazija banu eka 21 à 12 000 à 60 000 Comoriens wabewa mayoti wabewa Komori wawandrika wanadamu wanadamu walo wenji rahanu walo mwali kabati inuti consequence bananzali inuse catastrophe nziro wallahi shabanga wanadamu ikawa borilo hunu sikartsulo liaze tabiza wananyasi welewa shabanga mi Faransa ngamfanyo haza mundo mapesa abo mwisa fine mwanama wanemwana nyamdu tibiwaza lwa naye no wanu yensika utsobakiwe na mbaba namdzaho abakabatsinsi vanetsila bujo henda wende mbaji nende tsanda wende jawonu wananyuho welewa alafu kale lori je banda kuborera onre wananyasi wa Komori wakiunziani wadome hawahe mabwizi na wakamala wadoka wanadamu ano mimi franchement mwasa mfemali amando Mwenyezi Mungu haini mwanadamu ujotoa ukaya nguni kwa nruanu wafanya zendongo zinu Mwenyezi Mungu najelelo handu zahe linjemro ho hanza hahe waviwana watsojoka washashi yawene maondo ya mwanadamu yazumilwe maisha be wanadamu balomba soja Faransa haundumba hindungulu hadwaze maisha ya hatu ya Komori kakasarma maisha maziro na wanadamu mwenda maore wango hamanda asingwa ishio ndoka memu alafu lengo ndo atole maisha ya hao engeni jua nikahaki wando wafanya mkataba huu Mwenyezi Mungu najilie ho hanza hahe no mwezi wa Ramadhani reno ra ugabili ikeyo dua Mwenyezi Mungu jikubali maso ya leo insha Allah heni mngu ni kampungoni wandu wasi mkataba unu efamia hahe wanje mrobo mwezi wa tumu
insha Allah taala waonehe watsonehe yindu katsidelevu insha Allah wele mbabe hangu badru wajitamka manya salimu tontongo na zidaka za dompa na aba bado tokari shukura Mwenyezi Mungu alibeza khairi arto armaze tabu Mwenyezi Mungu ajelo wanadamu ikawa kansa ya urenda ikomori numbi Mwenyezi Mungu awarejezesha arsha Qur'ani ba yauma adui au kawandu wakabonze hiyo surtout akamshinda wesaidio ze famille na wengi wanao wengi wazaa hiyo ni zendongo wajaba hango atolao na wotso yo imbrenda sinyemi kataba hiyo mali ya chokorengende yarume ene famille yae enge abo zoromba dokaya Mwenyezi Mungu afadhu wana wakomoro walo mashesu waisho ngwapa ne shari cha kutona ne fujar linu ngwa wabeza hairia chide wa kenzi wa keono anazo na hao ekamwa abanza ngwaje iliye surtout de le fujar linu hoka inwadu ya rangu hale pano makati ya mwando ya ndisa rangu masuwa komora tabangi wadui ya huswana ne Afrika kamili chiniru shapeu dokae wanwazidisheze dua Mwenyezi Mungu abitse kunfakunu ngari toleshe nya mashinu hau harake kamwa abenze na haina bahanika ushi sisimzi na haina mbikao haimi hau kaadu ne masuwa komori au wana wakomori Mwenyezi Mungu awabinze sharisha Qur'ani no mwezi mtukufu no kamwa abenze surtout des ilamba itizinji kao yemdoi hazi tiaru mama suwa komori Mwenyezi Mungu mrejezezo wa waraka yaone ba sinogozilo nyangu zenongoza afira manda yokando amanda walo yu walona zefa wana hawa china wazimamba za ardhi wawa hawa panjeje wafanjao wajambo abangu wajua tolwa hafla subhanallah wamangu abehwa hiyo awe kazi sojiri hamadi zo zijiri kairwan wawa ke wandu wenji warengondu wawa wabeshe wabeho jina wandu wao baodo wazulu kiasotosha abandu wandu wao jimlifeka kwa liwa behwa kairwa behwa rumiji ya wandu wanwone wende waone zile tabwika odo wa marozo noyo bayo sinogo nonyangu wandu hamada weka ngwa atolo harumaza amaliza hao watolo harumaze nongoza hao na wajabe wabahamika hene mbugondo mondo atawe we mafujari warenga yekomori mateka hiyo na maraba menji tonto waji tamka harma mpango hato wala tukufu wa leji lahem komori langa za tukufu hazelera 24 za komori 24 heures za komori mwandu mridunga harmaze sheni mbali na mbali mwatsambaza mjoka uridunga mipango ya hatu neke mipango tarehe irmambiana kana narike jumahwanyi sa mipango ya hatu inu au kana kamtsi wa shashi ndono ndo mdungao mipango ya hatu inu ikarwa sulivanu miu su udhukuri mhum zamani rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rais المظلوم حفظه الله ورعاه الدكتور عبد سلامي عبدو يورهمو ونزايا Mwenyezi Mungu anike maghfira ya wafsamihi yajaloko bana liongo harmaza rehma zahau bi idhnillah ta'ala karim emanyasi Sheikh Damir luka da sinebano armale bangano mgunjo mrehim mamnike makazi mema ya muhafirlia wakana Mwenyezi Mungu amba kauli thabit wakataka zahe hamba makalima mema ngao kinyume na ya orambao na bandu na rajina wamba osha Mwenyezi Mungu amba makauli thabiti ya waza zengayo Mwenyezi Mungu namrehim Madame Ségolène hazina la dame de fer antide Villeneuve Saint-Georges japoko Madame Château frère de cœur hazina la Jor antide Marseille yemzem razi hazina la grand notable mfoma bavu wahe enuma mro papa naja ya luka papa Amirdin luka papa naja mzamani japoko Madame mzem razi hazina la mama Amirdin luka mama naja mzamani ulio mzazi Abdurrahman hazina hiyo Obervilliers suta nyaso ntipia mbushirani masumema upande wa mufti jumhuri harmale swala mwali hatekeleza hutuba ikao ilingana ni ayamba nasi narmushidi rais wa hatu umujo mnikamuri mle na tawfiki ya hizo proje zani lakini kabadeda serikali ya tukuzamana mshe amane serikali ya Azali Uthmani Ongezo mimi hao bwana washe na mumsaidie fikira na mumsaidie malezi obo ya mtukuzani ya mtendezani vanyu na msangele fufulahani faina ya ulwa nando ulezi faina ya ulwa ya hafa okanyendo wale lawo no wana hanyu wandu walenga umaudu wajarongezeva mana za idauda wanawafiole wao abongo ekamlelendo yawe daula ngetukate ngarjo ularinwe
ikamra to wana mwanziani yabayo hasara homegela rimuyo mtundo wana mtundo wolezi okayo letwa ya maudu Mwenyezi Mungu joresaidia wala afu minkum wa salamu Allah ta'ala alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imar rejei bo mufti rejei bo mufti njorsa Mungu mnikamuri mne na taufiki ya hizo proje zani lakini kabadeda serikali ya tukuzamana mshe na ningamo nao rais wahatu Mungu mnikamuri mne na taufiki ya hizo proje zani lakini kabadeda serikali ya tukuzamana mshe amane serikali ya Ghazali Uthmani Hongezo mimi nsahau bwana washe na mumsaidie fikira na mumsaidie malezi wananyo ndo vyolewa obo ya mtukuzani ya mtendezani vanyu na msangele fufudahani nando ulesi okanyendo wale lawo no wana hanyu wandu walinda umaudu wajarangezeva manaza idauda abongo ekamleleno yawe daula ngetoka njema ngarjo ularinwe ekamrato wana mwanziani yawe yo hasara abongo gila rimuyo mtundo wana mtundo wolezi okayo letwa ya maudu Mwenyezi Mungu joresaidia wala afu minkum wa salamu larjoja mwema suala maziro yaliyo harma de suala la daula harma makati ya jao ze jamaa pia salam asante